Kawas. Ya. 15 seconds. Oh, foul. Guys, 15 seconds. Sige na. Ball. Gusto pumunta sa player. Sampai bate kay siya kay. Jambol. Basket. Minus, wala uniform. Oh, nawala si asan ang uniform niya? Laban pa. Laban pa. Gamit kapon. Kapon. Hindi pa nalabas. Papalitan daw ni Sirvin. Wala daw daw. Serben. Neil. Wag mo na first pa lang. Di pa lang. Wag mo na itulak. Di pa lang. Magiging ano na ako. Ambat. Tapat po. Yung nasunod sa bola. Amba. Yeah, sir. Siya ka lagir nga. Ang gitna. Kulang sa bad. Yun na. Gagawa pa no? Eh, Madong. Down. Gagawa pa no? Hindi pa na monetize. Let's go. Bonifacio. Okay. Baba. Bayan, isang hambang lang. Oh, traveling. Tiping sa bala. Kapak siya. Tipi sa gawas. Kapak siya. Score. Best friend. 2-0. Tomera. Bandabali. Basket. Kalbo. Tawa ng tawa. Kalbo. Monghi. Doon! Yan, tapat. Bonifacio. So, number 15. Good. Yun na. Sige na dong. Alas, kuha. Subol. Malambot to. Good. Iya mo na, habang natalbog. Matalbog pa eh. Wala nga pambomba. Na. Iskoran mo. Ano pambomba? Sige, iskoran ko. High foul. Naubos sa 4-0 ha. Relax lang. Iskor, ako ang bahala dito. Dalawa. Huwag mo lang bilisan. Wala. Unti-unti lang. Good. Okay, daan mo na dong. Balik. Balik sa taas. Yan, piso-piso. Basket. Tampugaw. Bunyag. Yan, sabay po. Foul. Hoy. Hoy, taas na rep. Sabi naman nun, rep. Continuous kasi. Yan eh. Yan, sir. Unuti ka ako ma, di ka po junuti ko ng oras. Straw. Wala. Basket. Wale. Basket. Ganda wale. Yan sir, tapat. Bonifacio. Wala pa. Apa eh? Yan na. Okay. Ayan basta. Oh, good. May foul. Dagdagan ko lang atin. Sige na kakanil. Wala ka no. Bueno, ganda naman yun. Basket. Na.
Sampu, wala akong practice. Yan ang tinatawag na Basic. Yan na, basic din. Sa'yo. Ugaw. Basket. May tampo, ugaw. Score. 12-2. Chamo, may tumumba, may tumumba. Tapat mo. Tapat lang. May tumumba, may Okay. tumumba. Sir, Rubek ka. Good. Yan, sir. Ilalim ha. Alalay. Yan na. Oy. Daduboy. Traveling. Time out. Score 12-2. Para mga... Oh, wala problema yan. Bali. Tira! Nasilang. Sa'yo. Ito na, tumira. Good. Yan, sa'yo. Ay. Nice one. Ya, sir, di ka makana. Sige, sige. Baksuti ka. Dalam na dong. Adi ka yan, sir. Ayos. Sa inyo. Okay, bigyan na, bigay. Kaya una. Pwede na yan? Ito, pwede na to. Ito mo. Sige, pag time out na lang. Sige lang, kulang. Wale na naman. Ay, lalim. Danin sa luda. Good! Nice one. Sige, sige. Sa dong. Tira namin. Basket. Score. 17. Good! Obey kaya, sir. Inyo. Basket. Tumira. Tapos yan. Down. Basket. Wala pa. Tira po namin. Tira! Na. Tira ka mo kesa. Cheers. Pasok. Pasok. Tara, yung bola. Dili na bomba na yun. Ito. Check mo na to, rep. Yun na, pwede siguro to. Medyo mahal. Yan, medyo ayos. Maganda ang kulay. Wala, di na ako magkakashoot. Ha? Napaw yun na. Yun lang, pinaltan. Depensa! Apa? Ah. Kailangan nagkatambak na sama natin. Direk. Nakakaswa. Basket. Baba, Iman. depensa! Basta bawi lang. Bawi na. Depensa! Inyete. Ginadong. Point guard, ganyan. Sa'yo dong. Yun. May foul. Hindi ni bola dahil. Number 14. Ay, dalawa bola. Inyeta. De descarte. Number 3, tumira 3. Ah! Shooter! Kunin na 3.
Uy, lumuwa. Sige, depensa, depensa! Sige na. Robby, idol Robby. Ginapit na yung Lorico. Lorico. Pamsa naman sa Lorico. Eh, mainit-init pa! Wala na. Kaya, diretso! Diretso na dong. Panalasaw. Kinadong. Ayun. Baba, depensa, depensa! Depensa, depensa. Hala. Okay. Nice one! Sarip. Atis ko, 12-21. Tama yan, ha? Tama ba? Jirik. Alalasal, tumira 3. Oh, wow. Basket. Score. 24-12. Points. Pincha. Suela. Brazil at Del Rio. Del Rio. Ya, kuha na. Basket. Jirik, number 6. Medal mula. Shot, Apa sa? Sedong. Pas. May foul. Mayakan nga. Kaluni bilyan ni Salakan. Siya sa lagi. First throw. Likod pero ni Basket. Salakan. Bango pinadinta lang niya Pa. Hindi nga mablim sa lagi kadati na uli sa lagi. Second throw. Logan tayo ramak kaluro pa. Hoy, hoy. Wala. Del Rio. Del Rio. Diyan si Babakan! Harap lang, harap lang. Pinasa kay Cinderella to Brazil. Yun, yun. Nice. Diretso! Shooter! Panalasaw. May foul, oh. Depensa! Wala. May foul. 25-15, ha? Tama? 25-15, tama. Tama, 25-15. Venezuela. First throw, basket. Point. Second throw, basket. Sige, kuna, pasa-pasa! Yung sila. Makakalitin ka. Bola! Sira. Hindi ba idol niyo? Sakto. Basket. Ay, kamal. Depensa ka, mana! Depensa ka! Pinsa na. Siya, si Coach Caro. Ah, 10 points, ah. Depensa! Tama lang yun, Jason. Ay, Ruel. Tama lang yan. Grabe ka, Jason, ha? Shooter nila! Ayan na. Yun. Sa Mindanao. May foul. Depende sa Mindanao dapat. Wag naman. Walang depende sa Mindoro. Wrestling. Penalty na po, penalty na. Penalty, 10 points. Brazil on the first row. Wala. Ready, jumper. Kapatid pala yun. Brother. Cinderella. Number 6. Kailangan may puntos. Gradong. Yun. Yan, yan. Layo ng buwelo. 18. 20, 27. Susunod time out, ha. Tira na, boss. Ayun, basket. May Kamal. Nice. Sige, kamad. Kamad. Paano ba Tama, tama ko. Tapusin mo na. Tapusin na daw. Basket. Ito, 29, tama. Oo, tama. Tama ka rin dyan. Tama si JC.
Ay, kamay! Manalasal! Toto Salyo! Kiradong, kiradong. Depensa. Ayan na. Okay, atin. Last chance by Hinier. Sayang yun. Wala na tayong shot clock, 15 seconds remaining. 15 seconds ha, 15 seconds. Hindi pa nahingi, Kuya Bel. Hindi nahingi. 15 seconds. Prepare kayo dalawa. Warm up kayo. Pasok kayo dalawa. Okay, Tutusin ko na, tutu! Tutu na na. 15 seconds. Nice! Basket. Mga tampil ko, tinamatag. Mana pula kami magkatap. Wala nang oras sa first quarter. Score 31-22. Pasok. Di pa. Saan yung play nito? Nakauna. Pasok kayo. Eh, ba't namin mo talag isa? Anong masasabi mo, coach? Sige. Oh, coach, anong masasabi mo sa player mo? Oh, mga rep natin, oh. Oh, mga rep natin. Oh, mga rep. Kape. Oy, sige. Score po natin. Tunog kayo kay Jeric. 22. Siyam lang ang lamang. Makitubig lang kami. Sige lang. Walang kayo dyan. Isa lang dagdag ha? Aba, nakagos mo siya. Woy, di ko padyata. Quarter rin eh. Nice! Sundot ni Gandawari. Okay. Sabi mo, di ka makakalis dyan. Wow! Awit, ang layo na naman sa awit. Ore mo boy, box. Good. Bigay na. Malipit agad eh. Volunteer. Bigay. Tira. Philip. Nag-i-store lang yan ngayon. I-store na dapat. Good. Bonifacio to be. Good. Labasan mo. Pinasaan Bonifacio. Dikit lang. Sige. Wag sundot. Diba. Dikit lang. Walang susundot. Yan. Bilis! Nakasado ng Sabado yan. Napakain. Matakot mag-foul. Hindi natin mauwi yung foul. Nakasado sa topas sa tugaw yan. Tira. Nice. Dahan baba. Bonifacio. Pasa kay Bunyan. Ay, ako, nakabalangan. 27 na Bustad. First personal. Nice foul. First team foul. Matakot. Diyan nasama. Ganyan lang. Tumis na ang nalaman niyo. Bustad. Rosilias. Rosilias! Ang labo naman ang lakbang noon. Madali na yung Lagos. Paano ni Jeric pa? Gandawali. Continue yan. Continue yun, sir. Dribble pa. Ready? Atras ka. Kamay. Foul number 8 again. Nakadalawa ka na. Third personal foul. Tusa pala. Matindo drill. Tira. Yung boys. Time out kay Jeric. Inantok na. Gandawali. Nililita ko ng dulang para magkasya. Sabay di ka junod mamba. Susilya. Bonifacio. Ay! Naman! Ang ginagawa mo na Kuya Billy! Good.
Bunyag, 2 points. Sawi ito ko po. Baka na pasawi para may tulanda tayo eh. Tira. 14-2. Oh. Nawali Casillas. Last chance by Bustan. Casillas. Dino siya magpadagkamit. Ugat siya na. Kami sa Casillas. Panto Briggs. Pwede ka rin na. Casillas. Panto Gaberia. Good. Tapos na eh. Unang ring yan. 18:45. Bueno. Bueno, Panto Ganduan. Na, galawat dun siya na. Sige mo na. Babasino. Sige, bawat ang equipo. Ganduan. Takbo dito, Bino. Bana! Bustan. Andon. Depensa. Casillas, Panto Bunyag. Bunyag na ko, nakasalida. Para sa hindi. Tol. Sawi, diretsuhin mo na, di pa. Habang Kasi mundot, hindi mo. Oh! Nice! Jumper, jumper. First personal fouls. 13 fouls. Sige. Sige, baba na andon. Tay. May foul na daw mula kay Tampo. Nuli ako ni Second personal foul. Nuli yung Riyad. Shout out. Amba, tapat-tapat lang. Casillas. Casillas, Panto Bunyag. Ganyan. Bunyag, napakalayong guys. Down. Mama pa sa kanya. Mama sa kanya. Mama. Jasim. Pasok. Saan, Jeric? Pasok. Gimana? Tara. Oi, skor kau. Score 35-40. Pinawisan tayo. 40-35. Ang naman po ng cellphone, baka may hindi na, Pastor Lorico. Tubig no? Lasan, wala. Pasok man bago kuha sa bola. Tubig isa boss ha. Wala kayo dyan, tubig. Okay. Lista lang sa ano? Sakit ang pugaw. Dong, tubig dong. Sa loob. Kapatino rin na. Sa loob. Direk. Baba ka niya, sir. Allah, shooter pa ng... Ay, sige, depensa ka mo. Dito, to. Kaya. Nice one. Good. Ayos. Ganyan lang. Kanakano ba na lang? Dito sa tambakan. Nakasiyat yung mga Ay, sayo! Asilo ba? Dana mo dong. May foul. tulang ka man ito. Di kayo mag-istorya sa kami. Oo. Dito pa naman. Yeah, mag-ilis yung skandal. Nasugat yun. May mana-mano ka lang, sugat sa ulo. Nasugat ang panaling. Watabulang. Watabulang. Siyasi. Basket. Nice. Pa, sa pa.
Score. Ayaw mo. Nakausap kasi ako eh. Tanjo! Yasser, di kan magamang rebound na ito ba? Bagsat mo. Di ka ako Brazuela, Matinte, Parento Brazuela. Tumira ng 3. Oh, diretso. Diretso na dong. Diretso. Daan na dong. Ay! Wala. Siyo! Baba. Oy! Ras ka. Oh, kuha dong! Huli. Oh! Gina! Ito, bigay. Basket! Huli. Yun! Relax ah. Tira dong! Ayun! Baba. Ah. Ala! Yasser, saka pagkakala. Giron! Masa! Eh, ikaw na! Dua! Dua! Bigay. Tira. Ayo! Yan ka. Hindi sa lakas. Sunod ka. Wala na dong! Meron. Sige, dalawa kayo, tatlo kayo, tatlo isa kayo! Kaya. Ay, kay! Sige na, baba. Ah, basket pa. Time out, boss! Score! 45-41. Apat. Back to the ball game sa second quarter. Depensa. Yun na! Basket pa. Mapadaya naman. Iba, kapag i-chatting mo. Sige na! 345 ba? Kaya yan! One shot. Tira. Baba! Sige na, baba na! Panoodin mo niya pa ulit. Okay lang, kapasyon ako eh. Okay lang. Sige! Kaya, dirito! Okay, daan mo na! Tira! Bitin pa rin. Baba ka rin, baba! Baba ka rin, baba! Diyan! Yan, kuha ka! Okay, atula. Ayay. Ayay. Sige na! Sige! Basket! Yan, ayun! Mamba, tingin Tama na lalakad, tero nyo. Depensa! 1 minute exactly. Pati mamugan. Di pa lang! Okay. Isa na lang. Basket! May kasamang foul. Basta dumikit, wala na yan, matik na yan. Atento jump. Yan ang karapatan yan. Shoot mo lang. Pang 50.
Nice one. Basket. Oh, balik na naman. Kwenta. Pot 6. Apat na. Ang ganda ng writing. Sige. Harap-harap. Ah, tuloy. Titira ya. Ah, puta. Yes, sir. Dikit-dikit. 49. Dikit-dikit dyan. Next time. Di ka ba siya may Paulo? Replay ka. Shooter yan. Yan sa'yo. Ka. Lamang na sila. Lamang na sila, oh. Sige, sige. Hey, lamang na sila. Tira. Basket. Yan. Wala nang oras. Tama. 53-51. Third quarter na, third quarter. Sige. Down. Dalawa kayo! Ge! Ge! Good. Gilang, gilang! Ah, daan mo! Oy! Paul! Nalagit ka na rin pa. Pwede ka na lumabas, Ned. Nakadalawa ka na. Pwede ka na sa UFC. Box. Ah, nice. Down, Joseph. Okay. Pwesto kayo. Na! Basket! Bola. Para sila. Tapat mo. Angat. Yan. Baba. Mama, Joseph. Tumira. Atras ka seta. Joseph. Sama na. Iya. Oh, wala na. 24 seconds na. Yun, tama lang yun, Toy. Huwag mong isigaw. 14-10 ako nagsasabi na. 14-10. Pwesto! Philip! Na! Ano ba dong? Oh, yun! Sige! Kaya, tatlo! Depensa! Sana mo na! Uy! May foul. Pictus lang, ta! Sige na! Bawi depensa, bawi! Bawi lang! Pag-poster Sara sa Rapi Tolpo. Tapat lang. Ano na? Okay, dala mo na rin! Serbal! Basket! Tirahin mo na! Pag kaya. Oo. Pag hindi kaya pa rin. lang! Dikit lang! Sige lang. Kita mo lang. Huli sana. Oy, sayang. Pas masyado. Sige lang. 53-57 score sa third quarter. Balik sa taas. Yo, sa'yo. Ay, basket. Tampo ka siya kuman. 59, 53. Harap lang, depensa na. Tapat lang. Walang susundot. Sige. Wah, dah. Tapat lang. Ayo na. Oh, sa'yo. Ay, okay lang yan. Hindi ka lawali, ha?
Ilan mas dugo na bari? Dalawa? Tulog. Dalawa pala. Okay lang. Rinig ko yun ah, malutong. Dalawa. Sige. Pwede mag Second throw. Skit. Pasok. Slip. Andro, bukan Andro. Draw. Jasem, second down. Niki man, pasok. Niki man, pasok dong. Oh. Hindi sa kabila. Ay, tipo. Manangasal wala. Ano ni Uncle Ricky? Uncle Ricky! Good! Look! Dani pangat apa Tampugaw. Yan, Orel. Okay. Yan. Ige, diretso. Yun, yan pala eh. 61, 54. Para lagi na. Kunin mo sa, kunin si ano. Pengen mo na bago na eh. Harapan mo lang. Shot clock. Double time mo. Yun. Okay. Yun. Kunin mo siya na silong hair. Labas ka muna. Time out. Score 16. Labas ka muna. Ikaw mo nag-score. Diyan, tatabi mo dyan. Ada na. Kuha ka na. Oy. Kulang. Go. Baliktad. Yun. Bola na ano? Baliktad na bola. Ferrenuela 23. Mira, entry. Agoy. Na. Nandun. Oh, kalbo sa kalbo. Ay! Kalugi. Wala na silaw. Ayo! Kaya, dali dong. Tulog kayo dyan. Gandawaling pansuan. Tampon. Bihira yun. Yun! Go, naruto. Sige, harap! Narap. Pwede pansong? Siya ko pa rin nga sa baba. Sila yan. First personal foul. Jirik. Dito ka. Mamaya papayagan si ano. Balikta. Pagdabulan, pasok natin ang pamasok. Ilan pa time out dito, Rep? Time out dito. Sa ano? Paka-time out lang natin. Ilan pang time out? Dalawa pa? Sampo pa? Wala pa. Time out kayo? Hindi, mamaya. Tatlo pa? Sige. Ready, jumpers. Kuha! Basket, may sampo. Wala kang gandawaling. Third personal foul. Kilang. Penalty. 58-65. Rio, ready, jumpers. Ano rebound ni Jeremy? Sabay pasa kayo. Yun, basket!
67. Ah, harapan nyo na. Ay, lawan mo. Balikin, balikin. Ang laki yan. Titira, libre. Okay, dalam na. Uy, sayang. Ha? Depensa, sige. Karap pa sa tayo, rato. Harap. Ito lang. Bola. Masyadong magkumpiyansa. Ito lang yan. Tira. Yun. Sige. Tara mo na dong. Kaya. Ayun, may foul. Pasakin mo si Lurico. Oh. Lurico, pasok ka. Sab, rep, sab. Pasok ka mo si Lurico. Oras 20. Ano 15? Lurico, depensa. Sige. Manalasan for 2 throws. First go. Skit. Nice. 68 ah. 16. Lagyan kay mga itupuan to kanima na rasa. 69. Shot yung dalawa? Oo. Wala ka sa amin. Ito ka kasi. Yan na. Ayun, siyo. Sige, albas kayo. Ay, po. Marami na yun. Titira yun. Depensa! Baba! No, dawami ni Rico. Yung cellphone ng Roda, baka mo nakakita. Saan ang lagay? Ewan doon? Nako. May nadaanan doon. Ilalim ha. Kasi ibang bag siguro nalagay yun. Yan na. Baka na ipasok sa ibang Ibang bag. Or wakit. 69 no? 40 seconds. Kasama mo kanina ba? Ay, reserve time out. Reserve time out tao. Reserve time out. Uy, ganda naman. Yuy, puta. Baba na lang, baba, isa. Yan na, harap pa. Ay, puta. Time out boss ha, time out. Time out, best friend. Back to the ball game sa third quarter. Ang bababa dito lang hanggang hindi naabot dun. Dito man sa kabag, dito kabagito ko man ni Mapia. Ito gani, mas okay yung advance kasi Advance, nauna na oo. ako. Eh, Okay lang kapag sakto, kapag wala ka. Pwesto! sige na dong. Yan na. Lalaya. Ah, pogi. Tatlo na lang. Tatlo. Bawi. Okay tayo. Si Nicky man? Ah, Ate, tapik. Pre, repeat kayong dalawa. 7 to shoot ha. 7 to shoot. Tira dong. Tira. Nice. Baba, depensa. Yun, sige. Yan na. Okay. Right. Kaya na, diretso na. Ah. Tira. Nice.
Ayos! Sige lang, ganyan lang. May tatulong si Jassy mamaya. Ahora, 20 seconds remaining. 20 seconds ha? Lalim lang, lalim. Ba, basket. Bonifacio. Score 69-71. 7 seconds dong. Last shot. Tira. Ay! Di na rin. 7 seconds. Quarter na ha. Yasser, depensa ka Yasser. Daka pumulo-pulo sa ka paliungkus ka. Tayo, ano ha? Parehas tayo natin, dalawa. Sige. Dalawa. daw. Ang ganda ng May foul. Sige, nice call. Di babagsak lang, kaya kumapit. Sa babaw? Hindi sa babaw. Sige, focus ka sa kabila mo to ah. Na. Di makabalance, kaya nagawa. Dekati ka, di ka mo sunod, Di dekati kita. ka mo ah. Ay, sa atin. Okay, apat. Uy, Ayun. crossing. Paul Bronzera. Number Crossing ka lang ba yun? Itrong ka. Pola, baliw siya. Hindi, may maka 2 minutes. Gandawari, nag-jump shot. Wala. Sige. Talagang labas sa konti. Score. All 71. All 71 raw. Reserve ka ba? Reserve ba? Nice, good. May foul. Sab. Sab. Tabla. Hoy, Yasser. Oh, yeah, sir. Jump ka muna. Second team foul. Third personal foul. First throw. Wow, wala. Yan. Second throw. Ready, jumpers. Okay, ready, jumper. Asal. Ayaw. Ayaw yan ah. Oh! Palitan mo si Kamat. Ano, harap! Go. Yeah! Dalawa. Manalasal. Basket. Football. Second. Aganda na sikat ang... Nel, kunin mo na yan, Nel. Huwag mo na ano, haparapan mo lang. Sige lang. Upgrade natin yan eh. Ha? Honesty. Walang hawak. Sige. Sige lang. Harap di. Raro. Lalim mo. Wala na. Oh, yun. Inyo. Ay! Oh, may foul. Ano sa pwede mo? Sige, pasok. Score tayo. Score. Pwesto. Manalasal for three. Basket. Depensa, baba. Harap na. Baba. Baba na dito sa baba, magpahinga. Ayun na. Kunin mo dong. Kunin mo.
Gilang. Okay, dalam na dong. Ha? Sige lang, sige lang. Baba. Sige lang, sige lang. Baba. Third. Quarter pa lang ba yan? Fourth quarter na yan. Per quarter yan. Sige lang, sige lang. Sige lang, last quarter naman na eh. Last quarter yan. Kira. Na. Yun, ano po? Oy, hawi, rep. Offensive, hawi. Yun. Dasem, palulog kasi ni Kimana. Pasok dong. Sino? Derek? Ah. Kira. Bola. Ano? Sige lang. Sige, ito last Ay, iwas lang sa ano ah. Basta panangilak ka ba? Kira. Sa Paula. Kakailangan yung pisan ka. Sayo. Sige, depensa. Ay! Ala rep, double dribble oh. Double dribble rep. Nice. Pwede ka time out ka, gamit ko time out. Oras. Time, oras. Ilan? 7 minutes. 7 minutes. Okay. Oh. Reserve time out. Tira dong. Ay, shooter yan. Basket. Yun. Ay. Sige lang. Ha? Time out. Best friend. Back to the ball game sa fourth quarter. Ay, naharap na! Ayan, sige na. Wanong! Oh! Wala na. Oh, yo! Ay, may ko, sakit nun. Ay, puto. Isa lang ha? Libre tira. Tira. Gina! Basket! Baba. Ahmed, hinga. Naharap na! Baba. Kuha na, Nel! Close. Ano? Depara. Dikit lang ha, atras lang. Ano? Kailang. Okay. 5:53 pa oh. Oy, pangabong ka sa Paula, yata mo yung opensa nang ka. Taas lang yan. Abong ka sa Paula, kailangan yung pinsa nang ka. Ilan na foul siya no? Tatlo. Si Manalasan? Oo. Tatlo. Sino po ang ano? Ikaw dong, ilan ka dong? Tatlo din. Wala tayong papakuha sa ano. Si Yasir daw foul. Tipo foul. Dua lagi. Game kan sa foul. Dua lagi, tu malambot. Oh, pwesto. Okay, atin. Nice. Okay. Si Gandawalia, Game. hindi ka sa screen. Quarter. Hindi ka sa screen, kano pa ko kita? Tira! Screen! Seven dong. Sige lang, bawi depensa, Yan. baba. 5 pa yun eh. Bilis naman nung 7 seconds. Hoy! Sa laban. Balik. Patay. Okay. Ayun, ate bola. Oh, galo sa sarip. Sir! Oh. Sige, bawi depensa lang, depensa. Harap. Ano ko na? Dalaw niya ha.
Dol, ito. Depensa na lang, depensa. Ayun, oh! Ay, puta. Tingnan mo, Andrew. Biglag kayo. Labang ka. Black Teo. Sure lang. Ay! Ay ko, sakit. Ingat. Aje! Mabit yung pa? Shot clock, ha? Okay, Rado. Galing po tayo ng team. Okay na? Okay na. Matibay na eh. Ano, kita? Nakuha na? Sabi ko nga ba ito yung may kasalanan din eh. Limang ikot sila dyan. Parang nag-jogging siya ng marami. Sabi ko, meron naman doon sa tabi ah. Parang malaking chan mo, pre. Kaya ka kasi ng kaya ng kabis. Sarap mag-capture eh. Babakar na. Dakar mo jumper ah. Sultarinan. Sali ka kasultarinan. Kaya. Score 80-78. Kanina wala. Nahihilo ako siya. Puta yun, dalawa ng pala lamang. Tag kasi yan. Ay, sorry, bawal pala. Baka magagawin lang. Sige, baba. Pensa! Uno. Oh! Foul. Wala na sa Wala, labas lang. Yun, ayos. Sige lang. Pa ako kanina, pang lahat. Puti naman ang oras, oh. Yan siya, oh! Baksaw dito. Okay, lubog. Ola! Ayan na! Dami! Baba naman. Kira! Baba dun! Ano? Sab, sabayin na. Labas pa dong. Pensa kayo. Oras. Lol. Oras? Oras. 4 minutes. Haba pa. Ibaba mo lang daw. Box. Laman ng dalawa, oh. Tira mo. Bang. Nice. Basket! Lamang tayo, ha? 83-82. Harap. Harap. Tawa na kayo. Mamba. Dong! Basta dapat udah pa. Sige. Wala na. Ano? Ara lang. Check na. Siya sa oras. Oras. Patay oras. Nice day. Shoot. Time out. Tapat sila. Dong. Pag sumablay, balik niya pensa. Oh. Hoy, Paul yun. Nice one. Yes, sa'yo. Nice, Derek. Paray. Yun. Ayo. Tira. Dalawa. Nice. Uno.
Daming baba. Bonifacio. Aray ko po. Okay. Alam tayo isa. Alam sila isa. 10 more tayo, 10 more. 3 minutes, 10 seconds. Tukoy, tukoy. 14 to shoot tayo, 14 to shoot. Ay, grabe rin! 10 Wala. seconds to shoot. Tira! Shot! Volleyball three. Yari mo naman. Tira ni Kwan! Oy, counted. Ay, foul. Penalty. Oh, penalty. Penalty ha. Petros. Petros. Kaya nyo na yan ha. Petros. Makinig kayo. Ayos gusto eh. Uy. Umalog yung ring. Relax lang daw, love. Love, relax lang, love. Sana all may love. Ayun. All sa lang. Relax lang. Oh, tama. Ya. Relax lang, love. Oy, Martista. Wag mga paano. Shout out mo si Oras. Diyan sa Juan ni Tampuga. Oy, traveling oh. Sige lang. Sige. Bigay sa ano. Sante! Tampuga, dyan oh. Ay, puto na naman. Puta malas. Na. Parong. Nice! Oy. Ha? Sa bola. Kira. Pares sa penalty. Apat na si ano? Manalusal? Kira, mama. Pasok. Apat na oh. Relax tayo. Kira, mama. 3 minutes lang. Isa. Sabahan lang yun. Overtime. Close yun. Last na? Las 8. Hindi ka na makikita. Las 2 sa Pinas. Close yung ring yun. Overtime. Ayun! Oy, wala na. Wala. Tapos. Hindi ka na dapat. Isa pang timeout na natin ng best friend. Mamaya na. Bukas na. Daladong. 2 minutes and 15 seconds. Ayun! Ate pula! Nawala. Lamang isa? Ha? Oras, tay. Si Saito. Yun yung kalaban natin. Sarap yan. Totoo ba yan? Saan ka na? Kunan yan. Saan yung nakalaban? Dito? Naglaro? Naglaro? Kunin mo muna. Pagod na yan. Bago lang sila dito? Bago lang dito. Tira mo, Nicky Man! Tampugaw! Ayos! Dito na, hayaan na. Wag lang ano. Tawa na. Walang foul lang si ano. Ingat sa foul. Kung ano? Tulang sundot. Hawak lang, ano lang, harang lang. Ay, kadiya. Kailang. Nice foul. Kailang. Dadang ko na eh. Nice foul. Kailang. Apat, sige. Sige, marami tayong player dito, walang problema. Ano si Philip oh? Philip Walang pasok. problema. Ikaw na ba? Akin ako nakahawak mo na yan. Ikaw na. Ako tayo ah. Ay, nashoot tuloy. Igay yung kasi. 7 ha? Score. 86 all, deadlock. Thrower. Overtime. Sablay mo na muna pre. Overtime. Yan. Nice. Ay, foul. Kidong, daan mo na dong. Ay, gagi. Nice. Basket foul rate. Harap. Dah. Oras. Ayun, laban natin. Wala na. Hawak. Patay oras. Hawak. Agoy, sabi ko. Relax man. Okay. Relax man. Baro. Ada.
Sige, sige. Okay! Technical kayo dyan. Oras, oras. Oras. Time out. Wala na time out. Wala sila time out. Kami may isa pa. Wala time out. Tuloy. Rep, may meron pa kami. May isa pa rito, may isa pa tayo. Oras. Kuha kami ha. 1 minute ha. Exactly 1 minute. Kuha kami ang oras ha. Time out to. Kuha kami ang time out. Ikot bola. Pre, easy. Oy, may Paulo. Una. Nana. Okay. Okay. Patay oras. Kill the time. Kill the time. Oh. Kill the time. Guys, kill the time. Kill the time. Shot clock. Wala, sige pa, wala pa. Wala pa. Oh, 13. Hindi naman dikiman. Shoot mo. Pugaw. Ay, puta. Baba. Yan, kuha. 30 seconds. 30 seconds. Patay, 3 point to. Wala. Tinilit. Okay. Patay oras. Gawas. Yeah. 15 seconds. Oh, Paul. Guys, 15 seconds. Time out muna kami. Time out. Ha? Wag na. May last pa tayo eh. Penalty. Sige. Penalty. Sige. Ha? Time out. Kunin mo na yung isa. Pahinga. Sige. Kunin mo na isa. Ilang ba tayo magdadaan? Dalawa ba? Wala tayong time out. Sige na. Sikat na lang yan. Seconds na, 16 seconds na lang yan. Wala na tayo. Last Crucial free throw. Ito. Crucial. Labang tayo ha. Oo. Dalawa. Una, may tao sa una, no? Take time. Lab, ingat lab. Lab you. Agoy. Sa padong. Crucial. Sa padong. Overtime talaga. Huwag kayo overtime, mainit pa. Bukas na lang overtime. Shoot mo lab. Lab. Ay! Kuha na. Overtime. Uli. Wala na. Yun! Bigay! Oras tayo. One. Wala na oras. Ayos. Nice game. So yun, panalo din tayo mga kaigasahan, no?